ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷାଫଳ ପ୍ରକାଶକୁ ନେଇ ଏବେ ଆସିଲା ବହୁତ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। 2024 ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇଛି। ହେଲେ କେବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଏ ନେଇ ଆସିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଫଟାଫଟ ଆଜିର ଏହି ଭିଡିଓରେ ଯାହା ବି କିଛି ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଛି ଜାଣିବା। ହେଲେ ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡିଓଟାକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ରଖିବାକୁ ଜମାରେ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଯାହା ବି କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଆସୁଛି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଯିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି ନ କରି संपूर्ण अपडेट उपरे नजर पकेइबा। 2024 युक्त दुई मूल्यांकन प्रक्रिया शेष होइछि। 26 रु फल प्रकाश प्रक्रिया आरंभ हेबो। राज्य बाहर एक फार्म रे फल प्रकाश में व्यवस्था होइथिबारु युक्त दुई परिषदर परीक्षा नियंत्रक संपुक्त फार्म को चलित सप्ताह रे जिबे। सही फार्म रे परीक्षार्थी मार्कशीट, सर्टिफिकेट, माइग्रेशन आदि समस्त सर्टिफिकेट प्रिंटिंग करा जिवो। सुरक्षित एवं सठिक कार्य करने को युक्त दुई परिषद पक्षरु संपुक्त कंपनी को निर्देश देइथिबा बेले परीक्षा नियंत्रकों सह युक्त दुई परिषदर 2 बा 3 जन वरिष्ठ अधिकारी प्रिंटिंग कार्य शेष न हेबा पर्यंत सेठारे रहिबे। मे 10 रु 15 तारिख मध्य रिजल्ट प्रकाश करने को युक्त दुई परिषद पक्षरु लक्ष्य रखा जाइथिबा बेले मे 13 तारिख रे फल प्रकाश पाइबो बोली किछि विशेष सूत्ररु जणा पड़िछि।